Vähän yli 100 vuotta sitten Jerusalemin dominikaanimunkit tekivät oudon löydön. Löytöön ei kiinnitetty erityistä huomiota ja maasta paljastuneet esineet lähestulkoon unohtuivat. Mutta niihin saattaa liittyä johtolanka. Ne voivat olla todiste vanhan testamentin tarunomaisen Israelin kuninkaan olemassaolosta. Johtolankoja yhdistellen voidaan päätyä kuningas Salomoon. Etsintä alkaa Egyptistä. Ohjelman tekijä David Rohl oli pitkään yrittänyt rekonstruoida Egyptin historiaa uudistamansa ajanlaskun pohjalta. Vähitellen hänelle valkeni, että työllä olisi iso merkitys myös Raamatun historian tutkimuksessa. Mitä pitemmälle Rohl pääsi, sitä enemmän hän vakuuttui, että Faaraoiden aikajärjestyksessä oli jotain vikaa. Ja se taas on vääristänyt kokonaiskäsitystämme muinaishistoriasta. Juuri sen vuoksi arkeologisissa kaivauksissa ei löydy millään jälkiä Israelin kansasta. In the last century, scholars were brought up on the Bible, the most influential book of Western civilization. The new breed of archaeologists went out to the Holy Land in Egypt, armed with a trowel in one hand and the Bible in the other, trying to prove links between the Bible and the civilizations of the ancient Near East. Ongelma on siinä, että vanhat aikakäsitykset ovat kahlehtineet Raamatun arkeologian tulkintoja. Egyptin historian kaukaisin varma vuosiluku on 664 ennen Kristusta. Silloin assyrialaiset ryöstivät ja tuhosivat Theben. Vallalla oleva kronologia esittää toiseksi mahdolliseksi kiinnekohdaksi vuoden 925, jolloin Raamatun Sisakeksi kutsuma egyptiläiskuningas ryösti Jerusalemin temppelin. Sisakia pidetään yleisesti Shoshenk-nimisenä faaraona. Rohlin laskemien aikojen mukaan Sisak ja Shoshenk eivät ole sama henkilö. Hän on vakuuttunut siitä, että Egyptin historian nykyisin hyväksytyt vuosiluvut heittävät useilla sadoilla vuosilla. It has ramifications for our entire view of ancient world before about 664 BC. And that would seriously make us reconsider and rethink the way we've approached all of these problems in the past. It has major ramifications for how we look at the development of ancient history. I wouldn't champion it just because it holds out hope of proving the Bible. I don't think that's what archaeology is for. I don't think archaeology can prove the Bible. It can illuminate the background to the Bible, and it may occasionally give evidence of particular events, but not very often. I think one of the benefits of David's theory, one of the things it has going for it, is that it provides, in some cases, a better background for a biblical event than the conventional scheme does. So much of our Christianity and Judaism and Islam, the religions that dominate our world today, are based, at the end of the day, on the biblical record, on the biblical story. What we need to do is to understand the context of that biblical story, to understand where it has come from. Selvitetäänpä, mihin Rohl itse asiassa pyrkii. Hän tahtoo rakentaa muinaiselle Egyptille uuden kronologian, jossa ei olisi vanhoja raamattukytköksiä. Uuden ajanlaskun pohjalta voisi sitten lähteä etsimään arkeologista aineistoa, joka vahvistaisi vanhan testamentin kertomuksia. Lähdemme Rohlin kanssa liikkeelle Wadi Hammamat-nimisestä paikasta Egyptin itäisiltä aavikoilta. Täällä on kivilouhos, eikä täällä käy koskaan juuri ketään, ei edes egyptologeja. Vuonna 496 ennen ajanlaskumme alkua Muan kuninkaallinen arkkitehti kaiversi korkealle kallioseinään oman sukuluettelonsa. Vuosiluvusta ollaan varmoja,
sillä piirros on tehty persialaismiehityksen aikaan. Persialaisia hallitsi kuningas Dareios ja häntä koskeva ajoitus on tarkka. Roll kutsui amerikkalaisen egyptologin Bob Bianchin tutkimaan johtolankoja, joita itse pitää uuden kronologiansa kannalta ratkaisevina. It's a lot smaller than I thought it was. Oh, look at this here. École du Louvre, 1984. That's an unusual bit of graffiti. 3,000 years difference between the two inscriptions. Yes. Right, look what we've got then. Down here, got the label text itself with the date. Right. And That then, establishes the date in the reign of Darius the first, First. Which is a fixed point for us. that's right, so Okay. year 26. Right. 4th month of summer season of the king of Upper Lower Egypt, and then the cartouche is here is Darius. And here we have the title of the person who inscribed the block, and it's Mayor Cart, which means royal architect. There's a nice determinative there with the little man with the basket on his head. And the name of the individual is here, Khnemibre. He's the guy who inscribed this text. Yeah, and that's where it's this inscription is really interesting as a personal document, not an official document, because it would indicate that he was up here. He may have had a little bit of time on his hands while they were quarrying out the stone, and he decided to carve not only his own titles but then his ancestry. And he places himself actually into a long distinguished family of royal architects. So what he's trying to do is he says that there's a long line of royal architects in Egypt's history, but my family of these 22 people are just, you know, the cat's meow. We're the greatest thing that ever existed. The crucial bit of the inscription for me is this section here from Khnemibre, our first royal architect in the list. It goes right back generation after generation after generation down to this one down here somewhere. Here he is. Harem Sa'ef. Right. Okay, let's give that a clean. You got the constipated budgie, the M, then Sa, and then the horned viper, Sa'ef. Harem Sa'ef. So we can work our way back down through the 14th generation and be fairly sure when their floor it was. But what we do know is that Khnemibre, the guy who wrote this inscription in 496 BC, because we have the date here. So we start in 496 BC, and then if we make 20 years per generation working down the inscription, and we get down to here, we actually have a date for this guy. Right. And that's the crucial thing. And we can find that guy at another site. Adel! Where you going, Adel? Aswan, can you give us a lift to Silsila? Yes, quite? Shukran. Bianchi ja Roll ovat matkalla etsimään arkkitehti Haremsafin palkanneen Faaraon nimeä. Se löytyy lähes päivän laivamatkan päästä. On kuljettava noin 170 kilometriä Niiliä ylös. Matka Niiliä ylös on matka ajassa taaksepäin. Aloitetaan vuodesta 496 ennen Kristusta, jolloin kuninkaallinen arkkitehti ikuisti sukuluettelonsa kallioon. Hänestä siirrytään 14 sukupolvea taaksepäin Haremsaf-nimiseen esi-isään. Keskimääräiseksi sukupolven iäksi tutkijat hyväksyvät yleensä 20 vuotta. Niinpä voikin sitten ajoittaa sekä Haremsafin että Faaraon, jonka palveluksessa hän oli. Let's do a calculation and see if we can work out where Harem Saf should be based on the Khnemibre text then. So what we have is then year 26 of Darius, the first, okay. Which converts into our calendar as 496? 496, okay. BC, and we're very safe with that date. That's We correct. all accept that date, no problems. Right. Now we've got 14 generations from Khnemibre back to Harem Saf, this guy we're going to be searching for now. So if we give each one 20 years. Fine. Okay, 14 generations times 20 years, that gives us 280. Okay, all right? yes. And let's add those two together. Okay. And that gives us 7,
6. Oh, coincidence. That's the traditional date of the beginning of the Olympic Games in Greece. Nice and easy to remember. So Okay. now, having got Harem Saf dated to 776, Right. the key thing now is to find out who he served as royal architect. All right. If we can identify the king who he served, then we can date that king to 776 BC. Täältä Gebel el Silsilan hiekkakivilouhoksesta hakattiin Teeben mahtavien temppelien kivet. Raskaat kuormat uitettiin jokea pitkin. Louhimot olivat kuljetusten kannalta ihanteellisessa paikassa. Nyt ne ovat syrjässä vähän kaikesta. Ihanteellisia paikkoja kivilouhokset ovat myös silloin, kun etsiskelee muinaisia kirjoituksia. Noissa mahtavissa kivipaasissa on jonkun faaraon rukouksia jumalille. It's a long hike now from the landing. Yeah, it's about... There's actually a marker for the boat landing, huh? Yeah. Mutta nyt tässä haetaan toista kuninkaallista kirjoitusta, sitä jossa kerrotaan kiven louhinnasta suurta porttia varten. Harem Saf toimi Faaraon palkkaamana työnjohtajana. Paikkaan on aikamoinen patikkaretki. On kuljettava louhoksen poikki. What do you reckon to that then? Fabulous. That's on the whole face. It's a bit in shadow though, Yeah, isn't that's it? It's not a lot really used to it. unfortunate. Yeah, it's a bit shallow. Kirjoitus on säiden kuluttama, mutta luettavissa. Okay, we're finding the... It's here. It's the tongue. That's Yeah. the two hands. That's the kat. Yeah, And there's the T. Yeah, and And then then menu. the menu neb tawi. Okay. And then Okay, down hor sa. Yeah. And then we go up to column 5 to get the F, the horned viper. Yeah. So what have we got there? We've got the overseer of the works of the monuments of Lord of the Two Lands, or Yes, the royal architect, The royal architect of the monuments of the Lord of the Two Lands, i.e. then- Faaraot, and then Harem Saf. and Harem Saf. Okay, now we want to be able to locate the name of his monarch, his Pharaoh, under whom he well, served. It's in fact just over here. And there we have the cartouche, the royal ring containing the hieroglyphs of the Pharaoh's name. Shoshenq. So Shoshenq the First, the man we've been talking about. All right, so now we know that our Harem Saf, the one that we saw at Wadi Hammamat, Right. was the royal architect for Shoshenq the First. So now we can date Shoshenq the First to around 776. 776, okay. Nykyinen kronologia ajoittaa Shoshenq ensimmäisen vuoden 925 ennen Kristusta paikkeille. Mutta aika on saatu Raamatusta. Hänethän yhdistettiin Sisakiin. Egyptissä oleva arkeologinen aineisto taas osoittaa, että Shoshenqin voi nyt ajoittaa 700-800-lukujen taitteeseen. Shoshenq ensimmäinen ei siis voi olla Raamatun mainitsema Sisak, joka ryösti Jerusalemin temppelin. Ellei Shoshenq olekaan Sisak, niin kuka sitten oli? Vastauksen saa, kun jatkaa tutkimusta Wadi Hammamatin kuninkaallisten arkkitehtien parissa. Sukuluettelo ei pääty vuoteen 776, vaan jatkuu vielä 8 polvea taaksepäin, aina siihen arkkitehtiin, joka palveli faaraoista kuuluisinta, Ramesses II. Yleisesti arvellaan Ramesses II ajan olleen 1200-luvulla ennen Kristusta. Mutta kun käyttää hyväksi äskeistä sukuluetteloa, Ramesses hallitsikin yhtäkkiä 350 vuotta myöhemmin. Hänen kautensa alku osuu nyt vuodelle 930 ennen Kristusta. Egyptiä hallitsikin siis Ramesses II, silloin kun Raamatun kertoma Faarao Sisak ryösti temppelin. Voisivatko Ramesses ja Sisak olla yksi ja sama mies? I think it's very, very extraordinary
that Ramses II is identified with Shishak. That's unbelievable. I think that's going to raise a lot of eyebrows. It's going to cause a lot of people pause. It will cause many, many scholars to dismiss David's theory out of hand. I think after you get over the initial shock, however, and begin to look at his evidence, then maybe the shock will be a little bit, the edge will be taken off. Ramesses II louhitutti kiviä. Hän oli tosi rakentaja ja myös käytti hyväkseen muiden muistomerkkejä enemmän kuin yksikään toinen faarao. Hän oli Egyptin historian suuria soturikuninkaita ja hakkautti monet sotasaavutuksensa tarinoiksi temppeleittensa muureihin. Siis jos hän onkin se faarao, joka temppelin ryösti, sotaretkestä pitäisi löytyä viitteitä ainakin täältä Egyptistä. So here we are at the Ramesses II's mortuary temple, with all the birds twittering in the background. And this is the place where I reckon the real Shishak campaign is recorded. And it's recorded right up there on that block, leaning out over the edge of the pylon. Reliefeissä on riveittäin valloitettuja kaupunkeja. Niistä raastettuja vankeja kuljettavat orjiksi kohti Egyptiä Ramesses toisen pojat. Muurissa esitellään suuren Palestiinaan ja Syyriaan tehdyn sotaretken kohokohtia, ja se kivi, joka roolin mieltä kiinnittää, tuntuu kertovan varsinaisesta huippuhetkestä. What it says actually on the block is the town which His Majesty plundered in year 8. And the name of the town is recorded right at the bottom of the inscription. And the name of the town is Shalem. Now Shalem is the earliest name of Jerusalem in the Bible. Täällä siis on ensimmäinen johtolanka, joka sallisi yhdistää suuren Ramesseksen Raamatun Sisakiin. Shalemin kaupunkia Ramesses ryösti ja hävitti 8. hallitusvuonnaan. Jerusalemhan tarkoittaa Shalemin kaupunki. Tämä on kaiken lisäksi ainoa löytynyt viittaus egyptiläisestä sotaretkestä Jerusalemiin. Mutta tämä ei ole ainoa todiste, joka yhdistää Ramesseksen Israelin valloitukseen. Kairon egyptiläisessä museossa on häkellyttävä kokoelma muinaismuistoja. Muuan tärkeimmistä on Israelin steeleksi kutsuttu kivitaulu. Tämä valtava, täynnä kirjoitusta oleva laatta. Nyt olemme sitten todenneet, että Ramesses riehui joukkoineen Shalemin kaupungissa ja olemme tunnistaneet sen Jerusalemiksi. But we need more than the name Shalem. We need to find evidence that Ramesses II campaigned against the people of Israel. Now I think we have that evidence. The trail begins here with this great stela, which has the only mention of Israel in the whole corpus of Egyptian texts. The bottom of the stela is a poem. It summarizes the defeats of Egypt's enemies. We have Libyans, Hittites, the land of Canaan, the cities of Ashkelon, Gezer and Genoam, and then most importantly, this line here: Israel is laid waste, his seed is no more. Recently, some very exciting research has shown that this poem is represented on a monumental scale in the temples of Karnak. Ruhtinaat matelevat maassa, rauhaa anellen.
Yksikään pää noista 9 ei kohoa kumarruksistaan. Roolia askarrutti se, että Israelin kivi on ajoitettu ei Ramesseksen aikaan, vaan hänen poikansa, jonka nimi oli Meremtah. Saattaa kuitenkin olla niin, että Meremtah tallensi muistiin dynastiansa saavutuksia, isänsä ja isoisänsä urotekoja. Roolista siinä olisi järkevä selitys, sillä kun täällä Karnakissa tarkastelee taistelukohtauksia, jokainen runon jakso sopii Seti ensimmäisen ja Ramesses toisen sotaretkiin. We begin here with the wars of Seti I, the father of Ramesses II, and the grandfather of Meremtah. In the upper scene, he's fighting against Chehanu, the Libyans. Tuhottu on Chehenut. Then the lower scene is the battle against the Hittites, Hatti of Anatolia. Nujerrettuja ovat heetit. Kuvien ensimmäiset 2 kohtausta täsmäävät yksi yhteen Israelin kivessä olevan runon kanssa. Rivit eivät kerro Meremtahin voitoista, vaan pikemmin hänen isoisänsä, Seti ensimmäisen. As we reach the end of the wall and turn the corner, there's another battle scene. This time, Seti is fighting against Canaan, the city of Canaan. Ryöstetty ja raiskattu on Kaanaan kaupunki. And then there's a door leading into the hunter stronghold. Niinpä Roll päättelee. Kun runon alkuosa on omistettu voitokkaalle Seti ensimmäiselle, niin jälkimmäinen puolisko kertoo Ramesses toisen riemuvoitoista. Ne on hakattu kiveen temppelin eteläpuolelle. Kadonnut on Askelon. Geserin kimppuun on hyökätty. Janoam on pyyhkäisty pois. Israel on autio. Sen siementäkään ei enää ole. Näissä parissa kivessä olevat vähäiset taistelukohtauksen rippeet ovat sanallisen perinnön lisäksi ainoa muisto Israelin kansasta Egyptin maassa. Look, we've got Ashkelon, Gezer and Genoam, and the blocks representing Israel. On the right side, this huge wall, again Ramesses II, his battle against Syria, Karu. So the whole thing here is Ramesses II. So now we have a second clue. First we have the Shalem inscription, where Ramesses II attacks and plunders a city called Shalem. I think that's Jerusalem. And now we have Ramesses II attacking the Israelites. Miten ihmeessä sitten Ramesses voi olla Raamatun sisak? Nimet kuulostavat totisesti erilaisilta. Siihen kysymykseen löytää vastauksen toisen Ramesseksen, Ramesses III Medinet Habussa olevasta hautatemppelistä. Standing here now beneath the south wall of the great Migdol gateway of Ramesses III. And what used to be here was a harem quarter of the king, where all the daughters and the wives of the pharaoh used to live when he came to Thebes. And in fact, we're looking at one tiny block of the original wall there, still with the surviving inscriptions.
And what we have originally on the wall was a scene of the daughters of Pharaoh approaching the king who was sat on a throne. And in between, we have the text of the speech of the first daughter, and she's speaking to her father. In this particular case, she's referring to him by his familiar name, what we call the hyperchoristicon. Now, this hyperchoristicon is like a shortened name. It's like Beth for Elizabeth, Di for Diana, and that name is written here with two hieroglyphs, and they're both the same hieroglyph. It's the bolt of cloth, and that is the letter S in Egyptian. So we have two S's, S followed by S. Ramesses-nimi voidaan siis lyhentää SS-ksi, mutta Ramesses toisen kutsumanimi kirjoitettiin vielä mutkikkaammin Siisa. Raamattu oli alkujaan hebreaksi, ja hebreassa egyptiläinen S muuntui usein myös suhulliseksi. Ash. David is very, very convincing in showing that Ramses II, or any Ramesside pharaoh for that matter, with the name of Ramses, could have an abbreviated or nickname, something like SS, Shishi or Shoshi or something like that. And I think that's very convincing. The stumbling block for me, however, is that Shishak ends in a K, K. And all of the transmutations or all of the variations of Ramesses' name never end in this final K. And this has been worrying me for donkey's years, but I think there may be a solution now. The biblical redactor or editor often uses puns or plays on words when trying to transfer a foreign name into the Hebrew language. For instance, the name Jezebel, which means Baal is prince, becomes in Hebrew Isbaal, which means where is the piece of dung? In other words, an insult. Now what happens if we have the same thing here with the name Shishak? The Egyptian name Shisha becomes Shishak, which means the one who assaults. In other words, an attacker of cities. The perfect description for Ramesses II. Roll on tyytyväinen tähän astiseen etsivän työhönsä. Hän sai tunnistettua Ramesseksen Raamatun sisäkiksi. Faarao Shosenk voidaan hylätä. Lisäksi löytyi Shalemin kaupungin ryöstö ja temppelin seinissä oli kuvia sotaretkestä Israelia vastaan. Ja suuren Ramesses toisen kutsumanimikin selvisi. Perhaps the final piece of the jigsaw is to be found here at Abu Simbel, with this magnificent scene of Ramesses II, astride his chariot in full war cry. Now, Ramesses is attacking a city. It's a wall city on top of a steep hill. The people of the town are pleading for Pharaoh's mercy. There's absolutely no resistance from them. The text tells us that Ramesses was campaigning in the hill country. In the valley below, a shepherd is fleeing in terror from the horse's hooves of the chariot. Above him, two citizens come outside the gate to plead with Ramesses for their lives. High on the ramparts, there appears to be a king offering an incense burner towards Ramesses, begging his forgiveness. And behind him, a woman and a child. The strange thing is, the city represented on this scene isn't actually named. Where the name of the city should be, the wall's completely blank. It's as if Ramesses is toying with us, expecting us to know what the name of the city is. Well, I think I know. I think it's Jerusalem. Jos vertaa kohtausta Sisakin hyökkäykseen, yhtymäkohtia löytyy. Jerusalem on toinen Israelin kukkuloilla olevista kahdesta suuresta kaupungista. Sen kukkulan törmät ovat jyrkät. Raamatun mukaan israelilaiset eivät nousseet vastarintaan. He yksinkertaisesti vain luovuttivat kalleutensa egyptiläiskuninkaalle. Kaikki näyttää täsmäävän. Roolin uusi ajanlasku kainalossa voimmekin nyt suunnata kohti pyhää maata ja ryhtyä etsiskelemään Israelin legendaarisia kuninkaita.
Perinteisessä kronologiassa Ramesses II on se Faarao, joka orjuutti Israelin kansan ja joka oli Mooseksen aikalainen. Mutta koska Egyptistä löytyneen aineiston perusteella tästä kronologiasta voi pudottaa pois 350 vuotta, Ramesseskin putoaa ajallisesti. Hänen hyökkäyksensä Jerusalemiin tapahtui 8. hallitusvuonna, eli 925 ennen Kristusta. Ramesses nousi siis Egyptin valtaistuimelle juuri samaan aikaan, kun Raamatun lähestulkoon kuuluisimman kuninkaan Salomon hallituskausi läheni loppuaan Israelissa. Kaikista vanhan testamentin hahmoista Salomon maine loistaa kirkkaimmin. Hän oli suuri rakentajakuningas. Hän teetti Jerusalemin temppelin ja lukuisia palatseja. Salomo oli rikkauksistaan niin kuulu, että itse Saaban kuningatar lähti katsomaan hänen hovinsa ihmeitä. Mutta täällä Jerusalemissa Salomosta ja hänen loistostaan ei tunnu saavan oikein otetta. The problems with trying to find Solomon in Jerusalem are neatly summed up by this wall here. On my left-hand side here we have blocks from Herod's period, King Herod. Right at the top there are the Islamic blocks from the Islamic walls of the Temple Mount. And over here on the other side of the straight joint we have Second Temple blocks. Now, of course, Solomon's temple was the first temple in Jerusalem, Temple of Yahweh. And also the Palace of Solomon is somewhere deep inside here. We will never find the Temple of Solomon or his palace. They're hidden away, inaccessible to us today. The politics of Jerusalem will prevent it, and so will the religious problems. On siis etsittävä jokin muu kaupunki. Rauniot, jotka yhdistetään Salomoon. Sitä varten täytyy lähteä pohjoiseen, Megiddoon, Raamatun Harmageddoniin. Egyptologi, joka on tottunut siihen, että seinät ovat täynnä kirjoituksia, tuntee olonsa oudoksi Megiddossa. Israelin arkeologiset löytöpaikat poikkeavat totisesti Egyptin vastaavista. Ei ihme, että raamattuarkeologialla on aikamoisia ongelmia. As I see it, the really great problem we have with Palestinian archaeology or Holy Land archaeology is the mute character of the monuments. These stones simply don't speak to us. They don't tell us which king built this gateway. Now, if this was an Egyptian monument, it would be covered from top to bottom in hieroglyphs, naming the king, recording particular events in the king's reign. Very easy to date. But here we have no such information. So the interesting thing is, how do they date this monument? Well, ironically enough, they actually use Egyptian objects inscribed with the names of pharaohs to date whole strata here, whole occupation levels, and monuments. So if I'm going to change Egyptian dates, doesn't that mean everything else has to change here? Katsotaanpa, miten teoria toimisi. Perinteisesti Salomo on sijoitettu rautakauteen suunnilleen 970 ennen Kristusta ja Ramesses II taas myöhäiseen pronssikauteen paljon vanhempaan aikaan jonnekin 1280, siis vuosisatoja ennen Salomon aikaa. Jos Pyhässä maassa kaivavat arkeologit löytävät laatan, jossa lukee Ramesses II, he määrittävät rauniokaupungin ikäkerroksia sen avulla. Mutta Rolpa on varhentanut Ramesseksen ja pronssikaudenkin 1000-luvulle. Se tarkoittaa sitä, ettei Salomon palatseja ja portteja pidä etsiä rautakauden kerroksista, vaan kukoistavan myöhemmän pronssikauden. The kingdoms of Israel, particularly that of Solomon, are generally regarded as having occurred in the early part of the Iron Age. David would ask people to regard Solomon in the late Bronze Age. That is going to be difficult for most traditionalists to accept. But if you look at the biblical account of the Kingdom of Solomon, he is an international figure. The material culture and archaeology of the early Iron Age does not support this cosmopolitan international picture. If you look at Solomon through the lens of the late Bronze Age and look at the archaeology from there, you see an Israel that is really cosmopolitan, really international, and the story or the history of Solomon as we know it better fits the late Bronze Age material culture than it does the early Iron Age. And so I think that is one of David's most persuasive arguments. As we stand here in the gate at Megiddo, Salomon nimessä on taikaa. Se vetää yhä matkailijoita ja pyhiinvaeltajia tällaisiin paikkoihin. Rautakauden Israel ei kumminkaan Salomon hallitusajan loistoa paljon heijastellut. We're standing here on the level of Megiddo that corresponds to about the 10th century, the period when Solomon rebuilt the city. Now, one of the things that the Bible says in 1 Kings 9:15
is that during Solomon's reign, he built the cities of Megiddo, Hazor, and Gezer. Now, one of the things- Oppaat tuovat kiertoajeluilla väkeä kaupungin portille, jonka historioitsijat väittävät olevan Salomon ajalta. One of the things the archaeologists discovered here on this Solomonic level is a three-chambered gate, as it's called a triple gate. Mutta portti on rautakauden portti, eikä Rawlin kronologian mukaan voi olla Salomon aikainen. Rawl haastatti Jerusalemissa opettavaa brittiläistä arkeologia John Woodheadia, mikä tekee Raamatun arkeologian niin hankalaksi. This is called Solomonic. Yeah. Why is it called Solomonic? Because people have taken the biblical text, and according to it, Solomon is supposed to have had a city here. And as there is a verse there in the Bible that describes Solomon's activities, naming Megiddo as well, this is taken and the two things are linked together. But then we've come to actually saying that the Bible is the source for dating this material. Yes. Do you actually accept that? Well, there are different views on approach to the Bible. There are those who take the Bible totally literally and believe that it can be used as it is. There is another group of people who say you can't use the Bible at all, it is totally unreliable, and therefore you must completely disassociate yourself. There are others who say you have to pick and choose. There are things that are true in the middle, and you have to find out what is true and link them up together. Because so many mistakes have been made in archaeology in the past in linking up to the Bible, as a professional archaeologist, I prefer to start from the point of saying that there is no link. Understanding my archaeology, then work back and see whether there is a link or not. This here is the gate that everybody says is Solomonic. But we've got to go 300 years earlier to find the real Solomonic gate. In the new chronology, it's this one down here. And there's a smashing bit of detail in the Bible, which tends to, for me at least, to confirm the idea that this is the Solomonic gate. Listen to this. This is about Solomon's building activity. All these buildings were of special stones, cut to measure, trimmed on the inner and outer sides with a saw, from the foundations to the coping. And when he talks specifically about the palaces, he says this: and on the outside, the great court had 3 courses of dressed stone round it, and 1 course of cedar beams. Look at this. 1, 2, 3 courses of dressed stones, and then a relief layer here for the cedar beams. This is built to stop the earthquake damage. It's exactly the same as described in the Bible for Solomon. We have had a problem with relating the Bible to archaeology, and the trend has been to disassociate oneself from the Bible. What this new theory is trying to do is saying, well, we can still retain a lot of what the Bible says and fit it into the archaeology. There are answers to it without holding to necessarily the traditional conservative fundamentalist approach to it. Let me introduce you to what I think was the real world of Solomon. Solomon the Builder King. An amazing gate, beautifully cut stones. And here, a chariot parked for his stretch limo. Now we arrive at the main entrance of the palace with its beautiful basalt staircase. Unfortunately, the palace has been excavated away, but I want to take you down to see what we can find. Looking at this, it's going to require quite a bit of imagination to see what's going on. Try to imagine, however, a palace around the level of my head from the late Bronze Age, King Solomon's palace. Fantastic place. Colonnades leading into courtyards, and these courtyards with a beautiful shell floor. Bedrooms, audience chambers where the King Solomon, received his visitors, and above all a treasury with ivory and gold. It's all gone now, but we've got one hope for the future. Over here on this side, you can see the Tell rising up above our heads. And it's in there that we may find the rest of Solomon's palace. Look, there's some stones immediately below the tree, the palm tree there. That's part of the structure. So in the future, the archaeologists may find a way to get inside the Tell and uncover the rest of King Solomon's palace.
Myöhäiseltä pronssikaudelta peräisin olevasta megiddolaispalatsista tavatut upeat norsunluukaiverrukset kuuluvat hienoimpiin, joita on löydetty. Yksi niistä on erityisen kiinnostava. Siinä kuvataan palatsin elämää. Sen uskotaan olevan paljon Salomoa edeltävältä ajalta, mutta jos käydään soveltamaan roolin uutta kronologiaa, tämä voisikin olla pilkahdus Salomoa itseään ympäröineestä maailmasta. Vaunujaan ajavan kuninkaan yläpuolella on egyptiläinen symboli, siivekäs auringonkiekko. Useita muitakin egyptiläisvaikutteisia yksityiskohtia on. Näkyy kuningas valtaistuimellaan, jota suojelevat leijonat, siivekkäät sfinksit. Hänen kuningattarensa ojentaa juoma-astiaa ja lootusta, Egyptistä tuttua. Mutta yhteyksiä Raamattuunkin näkyy. Kuningattaren takana harpunsoittaja esittää ylistyslauluja. Salomo nai egyptiläisen prinsessan. Hänen norsunluista valtaistuintaan suojelivat leijonat. Ja kaikki tapahtui psalmien syntyaikaan. Voisiko tämä tosiaan olla kuningas Salomoa ja hänen egyptiläissyntyistä kuningatartaan kuvaava kohtaus? Lisää tietoa egyptiläisestä puolisosta on esittävä Jerusalemista, israelilaiskuninkaiden pronssikautisesta kaupungista. What we have to do now is to imagine that we're in the time of King Solomon. And of course Solomon married Pharaoh's daughter. And we have a passage in 2 Chronicles which tells us where Pharaoh's daughter actually lived in Jerusalem. And this is actually what the Bible tells us. Solomon moved Pharaoh's daughter up from the city of David to the palace which he had built for her, up from. I must not be responsible, he said, for a woman living in the palace of David, king of Israel, for these buildings to which the ark of Yahweh have come are sacred. Daavidin kaupungin yläpuolella on nyt muun muassa pyhälle Tapanille omistettu dominikaaniluostari. Viime vuosisadalla täällä tehtiin useita pikkulöytöjä, merkittäviä silti. Vasta israelilainen arkeologi Gabriel Barkay tajusi niiden arvon, kun ne osuivat hänen käsiinsä. Perhaps we could have a look at the stela first. Is that okay? Gabby, you take it. This inscription in Egyptian hieroglyphic is the only one ever found in Jerusalem. This is one of the foremost and most important discoveries of Bronze Age Jerusalem. Doesn't matter whether it was found in situ, doesn't matter how we interpret it. This is the only Egyptian inscription which we have from Jerusalem. Löytyi muutakin kuin hieroglyfejä. Oli myös hienoja egyptiläisiä alabasterimaljakoita ja kaunis pikku veistos ylhäisestä egyptittärestä. Kaikki juuri siltä kaudelta, jota Rool pitää samana, jolloin Salomo hallitsi Israelia. Barkayn löydöt viittasivat siihen, että täällä oli joskus ollut egyptiläisrakennus tai asuma-alue rinteessä, josta oli näkymät Jerusalemiin. This is your little cubbyhole, I believe. Is that right? My kingdom. Your kingdom, my goodness. Barkayn uteliaisuus heräsi. Hän etsiskeli, josko lähettyvillä olisi egyptiläisesineitä. Every time we want to look for something interesting, it's dark. This is a large quarry, stone quarry, where we have some Iron Age. Yksi löytyi. Se makasi hylättynä luostarin perimmäisessä nurkassa. This is it. Where? Yeah, This is it. Good. throw some light on the subject. We've got the sockets here for the fittings of something like what is it? Logs or something like that? This is some. First of all, it is a large slab of stone, heavy, made of marblish white stone, which is for sure not local, not Palestinian. Wow. Whether it is Egyptian or not, I don't know. And it has some resemblance to the Khetep type of Egyptian clearly. libation altars or libation tables. It has a series of channels which unite all of them into one spout. Rituaaliuhrialttari sai ajattelemaan, että olisiko lähettyvillä myös egyptiläishauta. This is not an area in which one would anticipate such objects. And the objects themselves, they are of a superb kind. They are not just regular objects that you can dismiss. These are objects of some important tomb or an important temple or something of significance. And the only Egyptian text that we have in Jerusalem that's ever been found.
The only one, yes. It comes from here. Professori Barkai uskoo esineiden olevan egyptiläisrakennuksesta, joka on ollut kaupungin yläpuolella kulkeneen tien varressa, ja Rohl uskoo, että se rakennus oli ajalta, jolloin Faaraon tytär, Salomon puoliso, asui Jerusalemissa. Aivan luostarin vieressä on pyhiinvaelluspaikka, muinainen kalliohauta. Jotkut pitävät sitä Jeesuksen hautana. Puutarhahaudan alueelta Barkai löysi kivimuurista ison kapiteelin, uudelleen käyttöön otetun pilarin koristellun yläosan. Ilmiselvästi egyptiläisen. So this is the capital, which was found here, built into a fence of the garden tomb premises. The capital has a flat bottom, the diameter of which is 52.5 centimeters, which is exactly one Egyptian cubit. Right. It has wide leaves, which are smooth, but a kind of an almond-shaped projection on each of them, Right. and it has a faceted top part. And this width here looks to be about half a cubit as well. The width of each of the leaves is exactly half a cubit. Both the shape, the workmanship, the typology, everything shows it has to be Egyptian. And passing here, I just observed this capital standing here, built into the fence, upside down, and I went further into the material and found out that it has something to do with the very early periods of this vicinity. Actually, the earliest remnants found in this area north of Damascus Gate. I don't really know if I should be saying this. This is sheer fantasy. Some people might say that everything I've said so far is sheer fantasy. Who knows? But right underneath this floor here is the entrance to a tomb, and it's cut into the cliff face, which is against the side of where this wall is. Now, this tomb that's underneath there is built on the roll cubit, the Egyptian roll cubit. Now, is it remotely possible that we have the finds from the original Egyptian residence over there, underneath the basilica? Beneath my feet we have this tomb, and over the other side of the wall we've got the garden tomb and the Egyptian column capital. You put all those elements together, and we may just have the tomb of Pharaoh's daughter here. Kaikki luostarin läheisyydestä tehdyt hajanaiset löydöt tuntuvat liittyvän hautaan. Kivipilarit ovat ehkä olleet osa sisäänkäynnin pylväikköä. Uhripöytä on kerran seissyt pikkupyhätössä. Now, all the measurements in here are of the Egyptian roll cubit, which is a striking feature of this particular tomb. We don't see it anywhere else in Jerusalem. And actually inside the burial chambers, we have a sort of headrest for the bodies. And this is called the Hathor headrest. It looks like the wig or the hairpiece from her head. So maybe this is also an Egyptian influence. Kun kaikki palaset yhdistelee, vaikuttaa siltä, että paikalla on egyptiläisten egyptiläisille rakennuttama hauta. Rohl ainakin uskoo, että hauta oli Faaraon tytärtä palvelleen hovin jälkeläisiä varten tehty. Olisiko ensimmäinen vainaja ollut peräti Salomon egyptiläissyntyinen kuningatar? Tähän päästyään Rohl ei muuta toivo kuin, että saisi muutkin vakuuttuneiksi siitä, että loistavan Salomon historiallinen ympäristö sijoittuukin myöhäiseen pronssikauteen. Kauan sitten kadonnut raamatun maailma herää Rohlin uuden kronologian myötä eloon seuraavassa ohjelmassa. Silloin lähdetään jäljittämään Daavidia, Saulia, Joosua, Moosesta ja Joosefia.
itsestään jäljelle. Haalistuneet siniset ja punaiset raidat kertovat, että miehellä oli kirjava viitta. Voisiko tämä olla Raamatun patriarkka Joosef, hän joka johdatti Israelin lapset Faaraoiden maahan?